Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran pada kali ini, kita masuk di bab baru iaitu bab 4 polimer dalam subtopik 4.1 polimer. Polimer dicipta pada penghujung abad ke-19 dalam usaha untuk menggantikan gading gajah yang digunakan sebagai bola permainan biliard. Bakelite kemudiannya dicipta oleh Leo Baekeland pada tahun 1907. Sains polimer terus berkembang hingga kini dengan penghasilan pelbagai polimer baharu bagi memenuhi keperluan teknologi dan kehidupan moden. Polimer ialah molekul berantai panjang yang terhasil daripada pencantuman banyak ulangan unit asas. Okey, ataupun unit asas tu kita panggil sebagai monomer. Okey, dalam rajah 4.1 ni menunjukkan bagaimana pencantuman monomer tu. Ini adalah monomer satu-satu dan dia akan menghasilkan polimer. Jadi tindak balas pempolimeran akan berlaku dan menyebabkan dia menjadi polimer. Okey, monomer berlaku tindak balas pempolimeran akan hasilnya polimer. Ya, polimer kalau kita tengok di sini, dia adalah satu molekul yang berantai panjang. Ya, dan dia sudah tentulah daripada cantuman monomer ni dan banyak ulangan unit asas dia. Okey, baik. Seterusnya pengelasan polimer. Okey, jadi bagaimana polimer dikelaskan? Ada tiga perkara utama. Yang pertama adalah daripada sumber polimer itu sendiri. Okey, yang kedua adalah cara polimer dihasilkan, dan yang ketiga ciri-ciri polimer yang dihasilkan. Jadi ketiga-tiga pengelasan ini akan menentukan tiga-tiga ciri ini akan menentukan pengelasan polimer. Okey, jadi yang pertama tadi sumber polimer. Sumber polimer terbahagi kepada dua, iaitu sumber polimer semula jadi dan kedua polimer sintetik. Apa perbezaan dia? Yang pertama adalah dari segi sumber dia. Ya, polimer semula jadi terhasil secara semula jadi. Okey, maksudnya dia boleh dapat di alam sekeliling. Okey, untuk polimer sintetik pula, dia dihasilkan oleh manusia melalui tindak balas kimia di makmal atau di kilang-kilang. Baik, untuk contoh bagi polimer semula jadi adalah seperti kanji, protein dan juga kapas. Bagi polimer sintetik, contohnya adalah nilon, polietina, polystyrena dan polyvinyl klorida ataupun kita panggil dia sebagai PVC. Untuk jadual adalah menunjukkan contoh-contoh nama polimer dan monomer. Tadi kan kita dah belajar bahawa polimer tu terhasil daripada monomer. Okey, unit asas monomer yang dicantum menjadi rantai panjang dipanggil sebagai polimer. Jadi untuk sumber polimer, jika semula jadi, dia polimer dia kanji. Tapi asalnya adalah glukosa. Okey, yang kedua, polimer semula jadi selulosa, terhasil daripada monomer glukosa. Okey, seterusnya polimer semula jadi protein, terhasil daripada monomer asid amino. Okey, getah asli semula jadi terhasil daripada monomer isoprena. Okey, seterusnya untuk sintetik, polimer polystyrena, okey, daripada styrena. Untuk sintetik polypropena daripada monomer propena, dan akhir sekali sintetik polyvinyl klorida terhasil daripada vinyl klorida. Kalau kamu tengok pada sintetik ni dia tambah je poly, kan, untuk tapi kalau monomer jadi styrena, polystyrena. Kalau propena jadi polypropena. Okey.
Jadi contoh di sini adalah daging ya. Daging adalah satu sumber protein ataupun dia dihasilkan daripada asid amino yang merupakan sejenis monomer. Nampak asid amino. Ya, okey, maksudnya monomer bagi polimer protein. Ia adalah sumber polimer semula jadi. Okey, nylon pula ini adalah satu contoh polimer sintetik. Okey, kenapa? Kerana digunakan untuk digunakan seperti menghasilkan produk seperti tali dan pakaian. Okey, kalau kita tengok sini nylon. Okey, seterusnya kanji. Okey, kanji ialah sejenis polimer semula jadi. Okey, yang terhasil daripada glukosa. Okey. Okey, apakah tiga jenis polimer? Okey, polimer yang pertama ya dipanggil sebagai polimer termoplastik. Okey, apa ciri-ciri dia? Dia polimer yang dapat diacu berulang kali selepas dipanaskan. Maksudnya boleh diacu berulang kali, maksudnya dia adalah boleh kitar semula. Okey, baguslah polimer termoplastik ni. Jadi apabila dipanaskan, polimer termoplastik melebur dan mengeras apabila disejukkan. Maksudnya dia boleh cairkan, boleh dibentukkan semula. Okey, contohnya adalah polietina, polyvinyl klorida dan nylon. Okey, maksudnya jenis-jenis polimer ini adalah boleh dikitar semula. Okey, polimer yang kedua adalah polimer termoset. Okey, apa ciri dia? Kalau tadi ya dia boleh diacu semula, ya termoplastik. Okey, seterusnya untuk termoset dia tidak dapat diacu semula selepas dipanaskan. Maksudnya polimer ni akan terurai ataupun hangus. Jadi ciri-ciri itu menyebabkan dia tidak dapat dikitar semula. Contohnya adalah melamina dan bakelite. Okey, contoh polimer yang ketiga atau jenis polimer yang ketiga adalah polimer elastomer. Okey, cirinya dia dapat diregangkan dan kembali kepada bentuk asal selepas dilepaskan. Okey, dia macam getah ya. Sifat dia elastik yang tinggi. Jadi contohnya poliuretana, getah styrena butadina ya, ataupun SBR. Okey, ingat tu kalau elastomer dia elastik. Sama dia punya ciri dengan nama dia tu, elastomer. Okey, baik, tugasan 1. Ya, kamu perlu menyenaraikan bahan yang dihasilkan dari carilah polietina ni apa bahan dia yang selalu ada. Okey, produk dia, PVC apa dia, nylon, melamina, bakelite, poliuretana dan juga getah styrena butadiene. Okey, SBR. Jadi kamu kena carilah apa produk ataupun apa bahan yang dihasilkan daripada polimer-polimer ini. Okey, untuk tindak balas pempolimeran, kita akan belajar dua jenis tindak balas. Yang pertama adalah pempolimeran dari segi penambahan dan kedua adalah pempolimeran dari segi kondensasi. Okey, kita masuk yang pertama, pempolimeran penambahan. Pempolimeran penambahan berlaku apabila monomer mempunyai ikatan kovalen ganda 2. Ingat tu, dia ada ganda 2 antara karbon-karbon ataupun double bond antara C dan C. Ia tidak balas antara satu sama lain. Jadi contoh yang dihasilkan melalui pempolimeran penambahan ya ditunjukkan dalam rajah 4.2 dengan monomer masing-masing. Okey, kalau kita tengok dia mesti ada double bond C ya, ikatan ganda 2 antara C dan C. Okay, contohnya monomer etana. Etana C2H4 dia akan menghasilkan polimer polietina. Etina akan menghasilkan polietina. Okey, ciri dia tahan lasak dan kuat. Jadi ciri ini akan mempengaruhi kegunaannya. Dia akan gunakan sebagai botol plastik, botol beg plastik dan plastik pembungkusan. Okey, seterusnya propina. Okey, propina. Okey, ini dia punya struktur dia. Dan untuk polimer dia akan menghasilkan polipropina. Ya, ciri dia tahan lasak. Dia digunakan sebagai alat mainan dan
tekstil. Okey, seterusnya monomer chloroethena ataupun vinyl chlorida. Okey. Monomernya adalah vinyl chlorida dan sebenarnya polimernya adalah polychloroethana ataupun polyvinyl chlorida. Dipanggil PVC, ya, ciri dia kuat dan keras dan kegunaannya seperti paip air dan penebat elektrik. Baik, seterusnya adalah monomer styrena. Okey, hasil daripada dan akan menghasilkan polimer polystyrena. Okey, dan jadi dia punya ciri dia ringan dan penebat haba. Ya, dia sesuai untuk sebagai pembungkus makanan. Polystyrene lah, warna putih tu. Okey, bagaimana tindak balas pempolimeran penambahan berlaku? Ya, jadi sewaktu tindak balas, ikatan ganda 2 akan dibuka. Okey, dan monomer akan ditambah. Okey. Dan pada rantai molekul yang menghasilkan polimer. Contoh ni kan, nampak ada double bond C ni. Ya, double bond C ni akan dibuka. Maksudnya dia akan menjadi single bond. Okey, seterusnya dia akan bercantum antara di sebelah. Okey, dibuka ni maksudnya dia akan jadi single bond. Okey, jadilah contohnya molekul ethana ni akan jadi polyethena. Okey. Jadi dia punya rantaian ni sebenarnya panjang. Jadi kalau kita nak ringkaskan, kita ambil nilai asas satu ni, kita kurungkan dia. Okey, dan kita letak bilangan n, ya, seperti contoh yang ni. Okey, nampak dia kurungkan, letak n. N tu adalah integer yang besar, maksudnya berapa bilangan pengulangan dia. Okey, contoh ni ada 1 2 3 4 5 6. Jadi contohnya n ni 6. Maksudnya bila kita pecahkan dia, jadi balik macam ni. Okey, itu maksudnya. Okey, jadi contoh produk daripada polyethena ada seperti botol plastik minuman. Jadi polyethena juga dikenali sebagai polyethena atau polyethylena. In today's video, we're going to look at how we can make addition polymers using alkenes, with a focus on how to draw the monomers, the repeating units, and the polymers. The feature that makes a molecule an alkene is the fact that it has a carbon-carbon double bond, like we can see here between the two carbon atoms in this ethene molecule. Because of this double bond, we say that alkenes are unsaturated. And under the right conditions, the double bond can break into a single bond, which allows the two carbons to form new bonds with something else. So if we had 3 ethene molecules, and all of the double bonds opened up, then they'd be able to form new bonds with each other, and so combine to form one long chain, which we'd then call a polymer. Now, one way to represent this reaction would be like this, where we show all the ethene molecules, which are our monomers, on the left, and draw out the entire polymer that they form on the right. The problem with this technique, though, is that these reactions can sometimes involve hundreds of monomers, so to draw out all of them would take forever. A better way to do it is like this, where we show a single monomer on the left, and a single repeating unit of our polymer on the right. And when we say repeating unit, all we mean is the group of atoms that are repeated throughout the polymer, and contain exactly the same group of atoms as are in the monomer. So in this case, 2 carbons and 4 hydrogens. When it comes to writing out these equations yourself, there's a few points that you need to remember. One is that you need to draw the bonds of the monomer facing up and down rather than out at angles. And on the repeating unit, you need to draw these empty bonds
pointing out to the left and right that go through the bracket. The other important feature are the ends, which represent how many of the monomers, and thus how many repeating units, there are in the reaction. For example, if N was 10, then that would mean that there were 10 ethene molecules on the left, and so the polymer would be 10 repeat units long. To put all of this together, let's try and write an equation for the addition polymerization of butene, which is this 4-carbon alkene. The first thing we need to do is redraw the butene, so that it's in the same format as this diagram of ethene that we just saw. To start, we need to identify the double bond, which is here between the first 2 carbons. Next, we need to arrange all of these atoms as separate groups, because they're the groups attached to the carbons of our carbon-carbon double bond. And if we look back at our ethene example, we need to place them directly above and directly below the 2 double-bonded carbons. To do this for butene, let's start with our 2 double-bonded carbons, and then we'll rearrange each of the separate groups one by one, so that it's easy to follow along with what's happening. This first hydrogen needs to change from being shown sticking out at an angle to being shown like this, pointing straight up from the carbon. And we do exactly the same thing for this hydrogen, so that it points straight down rather than sticking out at an angle. Then this hydrogen over here is already pointing straight down, so we just redraw it exactly the same way. Finally, for this big group on the right, we use a little trick and simplify it before moving it about. To do this, we just count up all the carbons and hydrogens and write them out in shorthand. So because there are 2 carbons and 5 hydrogens, we write this group as C2H5. And then we just do exactly the same thing as before, and rewrite the group so that it's directly above our double-bonded carbon. One thing to be aware of, though, is that it's important that this bond is drawn going from carbon to carbon, rather than to the H5 part. Now that it's drawn in the right format, we can add the brackets and put the N in front of it. Next, we can draw our reaction arrow, and then draw the other side of the equation that shows the repeating unit. We draw pretty much exactly the same thing, but notice that we've taken out the double bond, and instead put the carbon's bonds out to the sides, extending through the brackets. And remember, for a repeating unit, the N goes here on the bottom right, just outside the bracket. The last thing we need to cover is how to name the polymers, which is actually really easy, because all we have to do is put the word poly in front of the monomer's name, and put the monomer's name in brackets. So in our example here, where we're drawing the polymer of butene, the monomer is butene, and therefore the polymer is called polybutene. Or if we go back to the first example we did, the polymer would be called polyethene. Or if we had this monomer, which is called chloroethene, we'd make the polymer polychloroethene. The very last thing we need to mention is that these addition polymerization reactions require high pressures and a catalyst to work. So you might sometimes see pressure and catalyst written on the reaction arrow. You don't have to put this on the arrow yourself, but you might be asked for these 2 conditions. Okey, yang kedua, pempolimeran kondensasi. Okey, jadi bezanya, kalau penambahan tadi, dia melibatkan monomer yang sama. Ya, berulang-ulang nombor yang sama. Kalau kondensasi, dia melibatkan sekurang-kurangnya 2 jenis monomer yang berbeza.
Okey, monomer yang terlibat memiliki dua kumpulan berfungsi akan terlibat dalam tindak balas pempolimeran. Memiliki dua kumpulan fungsi. Kalau tadi satu je. Hasil pempolimeran kondensasi ialah polimer. Satu adalah polimer dan satu lagi dia akan menghasilkan produk lain seperti air ataupun HCl. Okey, jadi tindak balas pempolimeran kondensasi untuk menghasilkan terilina, sejenis polister, dan nylon, sejenis polyamida, ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okey, 4.3 adalah untuk menghasilkan terilina. Okey, untuk menghasilkan terilina adalah daripada dua monomer yang berbeza. Monomer satu adalah 1,2-etanadiol. Okey, dicampurkan dengan asid terephthalic. Okey, dan itulah hasil dia. Dan dia cakap tadi kan bahawa kondensasi ni ada dua. Satu polimer, satu lagi produk lain. Jadi selain daripada terilina, dia juga akan menghasilkan produk lain iaitu air. Okey, nampak ni dia cantum. Okey, ni ada air dia. Dia cantum menjadi ini. Maksudnya dikurungkan ni sebagai integer. N ni berapa. Okey, seterusnya contoh yang kedua adalah untuk menghasilkan nylon. Ya, yang buat pakaian tu, dia terhasil daripada 1,6-heksanadiamina, okey, bercampur dengan decanadiol dichlorida. Okey, jadi bila dicampur hujung ni akan ada satu lagi hasil molekul iaitu molekul HCl. Okey, dia buka, dia cantum di sini. Okey, dia buat macam biasa. Dia kurungkan dan letak N. Okey, itu adalah contoh yang kedua. In today's video, we're looking at condensation polymers, and in particular at a type called polyesters, which are made using these ester links. To make things easier, we're going to run through an example first to give you an idea of how it works, and then we'll explain exactly what's going on afterwards. Like all polymers, condensation polymers are made up of lots of individual monomers. With polyesters, though, a common combination is to use two different monomers. A dicarboxylic acid monomer, which contains two carboxylic acid groups, and a diol monomer, which contains two alcohol groups. And as a quick aside, if you haven't seen these coloured rectangles within molecules before, they just represent the rest of the molecule. And we tend to use them in general examples like here, where we don't want to make things complicated by showing the specific molecules. In order for the two monomers to combine, the dicarboxylic acid has to give up its OH group, and the diol gives up a hydrogen atom from its OH group. And when these three atoms combine, they form a water molecule. This leaves this carbon from the dicarboxylic acid to bond directly to this oxygen from the diol. And it's this bond that we call the ester link. At the moment, this is technically just a dimer, because it's only two monomers combined. To show it as a repeating unit, though, we need to remove this OH and H from the ends, and then point the empty bonds out to the sides, so that they can bond on to other repeating units. And importantly, because we removed an OH and hydrogen again, it will form another water molecule. Then to finish, we add these big brackets to either end that cut through the bonds. If we now put all of this together, we effectively had a dicarboxylic acid monomer plus a diol monomer go to form a condensation polymer, which in this case was a polyester, because this group in the middle is an ester link. And we also formed two molecules of water. In real life, this process often happens with hundreds or thousands of monomers. And so, instead of writing the exact number of molecules we have in front of each molecule,
we instead use the letter N to represent how many there are. And we put the N in front of each of our reactants and in the bottom right corner of our repeat unit. And we need to put a 2N in front of our H2O, because we form 2 water molecules per repeat unit. This is actually why we call these polymers condensation polymers, because the process forms water molecules, like when gaseous water condenses. In order for molecules to be able to combine in condensation polymers, there's a few important things that they need to have. One is that each of the monomers has to have at least 2 functional groups. For example, our dicarboxylic acid has 2 carboxyl groups, and our diol has 2 alkyl groups. Second, there needs to be at least 2 different functional groups overall. So here we have the carboxyl and the alkyl group. And finally, a small molecule is given off in the process, which is generally water. To show you a real example, ethandioric acid can combine with ethandiol to form polyethyl ethanoate and water. The very last thing we need to say is that polyesters are generally biodegradable, which means they can break down naturally, because bacteria and other microorganisms can break down the ester links. Importantly, this is a big difference to addition polymers, like plastics, which generally aren't biodegradable, and so stay in the environment for ages. Okey, kegunaan polimer sintetik. Jadi, polimer ni antara salah satu benda yang sangat penting di muka bumi ini. Dia boleh menghasilkan banyak benda. Contohnya alatan perubatan makmal, bicagari, perlukan kepada polimer sintetik. Penggunaan beg plastik, setiap kita beli barang mesti kita diberikan beg plastik kan untuk bawa barang. Okey, nylon, benang penting untuk tekstil, baju-baju kita, baju-baju cotton dibuat daripada nylon. Okey, seterusnya penyalutan polimer akrilik menggunakan sebagai menghasilkan bumbung kalis air dalam bangunan ataupun rumah. Okey, polimer dan alam sekitar. Jadi dengan meningkatnya permintaan polimer, jadi ada setengah polimer ni dia tahan lasak. Bila tahan lasak tu, dia mengambil masa yang lama untuk terurai. Maksudnya bila kita masukkan dalam tong sampah, kita masukkan di ataupun letakkan di tapak pelupusan sampah, jadi lama nak terurai. Jadi bila saban tahun, bilangan sampah tu akan meningkat antaranya disebabkan oleh polimer yang tahan lasak ni. Sama juga di lautan. Di lautan banyak hidupan mati. Kenapa? Kerana kita membuang. Kita membuang, manusia yang membuang plastik. Contohnya straw. Straw dibuang di plastik. Kalau kita jumpa banyak penyu dalam penyu tu banyak straw ataupun plastik. Sebab apa? Penyu ingat itu adalah makanan dia. Jadi itu memberi kesan kepada habitat di laut. Okey, pusat perubahan sampah juga dipenuhi dengan beg plastik tidak terbiodegradasi. Kalau tidak terurai ni maksudnya dia akan tahan lama. Maksudnya di tapak sampah tu akan banyak. Okey. Jadi apakah yang anda dapat lakukan untuk mengatasi masalah ini? Okey, jadi ada 2 pilihan. Sama ada polimer sintetik ni kita terus buang ke pelupusan sampah. Maksudnya kalau kita buang pelupusan sampah, ini adalah yang kalau dia tidak biodegradasi, maksudnya dia akan sentiasa membukit. Okey, tapi ada satu pilihan lagi, kita boleh buat satu polimer terdegradasi. Okey, maksudnya apa? Maksudnya dia boleh terurai dengan tanah ataupun dengan cahaya.
Okey, itu maksudnya. Kalau biodegradasi tu dengan bakteria lah, dia terurai dengan bakteria di tanah, ataupun fotodegradasi ni dia terurai dengan cahaya. Okey, seperti contoh. Okey, ini adalah contoh plastik yang fotodegradasi. Maksudnya hari pertama plastik dia, okey, setelah 30 hari nampak dia mula mereput. Okey, dan selepas 55 hari dia terus mereput. Jadi makin lama dia akan semakin terurai. Jadi selamatlah alam sekitar kita daripada dipenuhi oleh sampah sarap. Okey, juga ada cawan plastik biodegradasi. Kalau nak tahu, dia ada tulis kat sini, eco. Eco ni maksudnya dia environment friendly. Okey, dia mesra pada alam sekitar. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.